मैं तेरे कल में हूँ, आज मैं हूँ, मैं तेरे दिल की आवाज़ में हूँ। तू हौसला है, तू है ये वादा, आधी में तुझ में, मुझ में तू आधा। टूटे ना तू भी, टूटे ना मैं भी, मैं तेरा सपना, तू मेरा वादा। हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं। होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं, तुझको पुकारूं। আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এখন আরো হচ্ছে নতুন আকর্ষণ। যেমন আমরা কিন্তু কেক খেতে খেতে এখন হচ্ছে মানে অতৃপ্ত হয়ে গেছি, তার জন্য আপনাদের মুখের স্বাদ আরো বাড়ানোর জন্য কিন্তু গরম গরম খিচুড়ি নিয়ে এসেছি, সাথে এনেছি হচ্ছে গরুর মাংস, এখানে আছে ভর্তা। আগামী দিন থেকে কিন্তু আরো কিছু ইউনিক আইটেম অ্যাড করা হবে, যেমন হাঁসের মাংস, গরুর মাংস কালা ভুনা, মুরগির মাংস, অনেক কিছু আনবো। তো সবাই কিন্তু টেস্ট করতে অবশ্যই আলাদা চলে আসবেন বিস্টাপুর স্টলে।